بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مشہور جسٹس قاضی کھڑک سنگھ اپنے قافلے کے ساتھ آگرہ سے امرتسر جا رہا تھا کہ ان کے قافلے کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ وہ گاؤں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہمیت والا گاؤں تھا، کیونکہ شہر کی طرف جانے والا مین اور مشہور راستہ اس گاؤں کے درمیان سے گزر کر جاتا تھا، لہٰذا بڑے بڑے تاجروں کے قافلے، سلطان وقت اور بڑے بڑے عمرہ کے قافلے بھی اسی گاؤں سے گزر کر ہی جاتے تھے۔ قاضی کھڑک سنگھ جب گاؤں کے درمیان میں پہنچا تو اچانک قاضی کھڑک سنگھ کی نظر گاؤں کے کونے پر پڑی، جس میں ایک نوجوان ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اپنے قافلے کو روک دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار اس ہجوم والی جگہ پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایک حسین و جمیل لڑکی کو بری طرح مار رہا ہے اور باقی گاؤں کے تمام لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ قاضی کھڑک سنگھ کے سپاہی نے گاؤں والوں سے پوچھا، یہ نوجوان اس لڑکی کو کیوں مار رہا ہے اور تم لوگ تماشا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، اے بھائی، یہ نوجوان بالکل صحیح کر رہا ہے، یہ لڑکی بہت ہی چالاک اور شاطر لڑکی ہے۔ قاضی کھڑک سنگھ کے سپاہی نے پوچھا کہ آخر اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو گاؤں والے بولے کہ یہ لڑکی بہت ہی لالچی اور بدکار ہے، اور جس آدمی کے پاس اسے پتہ چل جائے کہ اچھا گھر، دھن دولت موجود ہے تو یہ مکار عورت اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیتی ہے، اور یہ اپنے جال میں کئی لوگوں کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن جب اس نے اس نوجوان تاجر پر اس دعوے کا اظہار کیا تو اس نے اس کو اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود جب یہ عورت اس آدمی کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی تو اس نے اس کو مارا ہے اور اس لیے اس کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ یہ لڑکی خود کو اس امیر تاجر کی بیوی کہہ رہی ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ قاضی کھڑک سنگھ کا سپاہی ان کے پاس آیا اور قاضی کھڑک سنگھ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب قاضی کھڑک سنگھ نے سنا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک نامحرم مرد کو بغیر نکاح کے اپنا شوہر کیسے کہہ سکتی ہے، قاضی کھڑک سنگھ غصے کی حالت میں اس جگہ پر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے قاضی کھڑک سنگھ کو دیکھا تو لوگوں نے سوچ لیا کہ اب گاؤں والے قاضی کھڑک سنگھ کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ قاضی کھڑک سنگھ اپنے گھوڑے سے اترا تو اتنے میں قاضی کھڑک سنگھ کے ایک سپاہی نے آپ کے گھوڑے کی رسی پکڑی۔ قاضی کھڑک سنگھ لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے پھر سے قاضی کھڑک سنگھ کو وہی داستان سنائی جو پہلے گاؤں والے قاضی کھڑک سنگھ کے سپاہی کو سنا چکے تھے۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اسی وقت حکم دیا کہ گاؤں کے سرپنچ کو بلا کر لایا جائے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو بلایا گیا تو قاضی کھڑک سنگھ نے گاؤں کے سرپنچ کے سامنے اس لڑکی سے پوچھا، کیا یہ مرد تمہارا شوہر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، یہ میرا شوہر ہے، جبکہ اس کے شوہر کے بیانات اس لڑکی کے بالکل برعکس تھے۔ قاضی کھڑک سنگھ نے جب گاؤں کے سرپنچ سے پوچھا تو اس نے بھی اس نوجوان مرد کے حق میں گواہی دی جو اس لڑکی کو بری طرح مار رہا تھا۔ سرپنچ نے کہا کہ یہ نوجوان امیر تاجر ہے اور یہ لڑکی دھوکہ دے کر اس کی بیوی ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ اس کی جائیداد میں سے خوب سارا مال سمیٹ سکے۔ قاضی کھڑک سنگھ حیرانی کی عالم میں سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ کہہ رہا ہے، اور پھر قاضی کھڑک سنگھ نے گاؤں کے سرپنچ کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، یہ لڑکی آج کی رات تمہاری مہمان ہوگی۔ صبح تم اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو، یعنی کہ جس کی وہ لڑکی شوہر ہونے کا اعتراف کر رہی ہے، اس کو لے کر صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ دروازے پر موجود سنتری کو فلاں نشانی بتانا، وہ تمہیں میری عدالت میں لے آئے گا۔ قاضی کھڑک سنگھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے ہمراہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں کا سرپنچ اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، قاضی کھڑک سنگھ عدالت میں تشریف لے آئے تو چند ہی لمحوں میں سپاہی نے آ کر اندر گاؤں کے سرپنچ کی اور اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اجازت دے دی، عدالت لگ گئی، تمام لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ اس سرپنچ کے ساتھ تمام گاؤں کے مرد و خواتین بھی موجود تھے، لہٰذا قاضی کھڑک سنگھ نے تمام لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی، کیونکہ قاضی کھڑک سنگھ چاہتا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ
तमाम लोगों के सामने हो और जो भी इस मुकदमे का फैसला हो तमाम गांव वालों को पता चल जाए। काजी खड़क सिंह अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। इनके हुक्म पर इस लड़की को और इस नौजवान ताजर को कटहरे में लाया गया। अब काजी खड़क सिंह ने इस ताजर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे? तो इसने कहा, काजी साहब, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ताजर हूँ, मेरा कारोबार बड़े बड़े बाजारों में है, लिहाजा आज बाजार में मुझे तिजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, लिहाजा ये मेरा पीछा करते करते मेरे घर आ गई और जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शौहर हो और मुझे अंदर आने की इजाजत दो। गांव वालों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गांव वालों को पता ना हो। लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। नौजवान के दलाइल सुनने के बाद काजी खड़क सिंह ने इस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, काजी साहब, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाजार में तिजारत करता है उसी बाजार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैं इतला देने की खातिर बाजार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाजार में पहुंची तो इस ताजर की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ उठाया। जब भी बाजार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शौहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बिस्तरी करने से मुझे तकलीफ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता था और इसी तरह करते करते हमारी शादी को तकरीबन 2 माह गुजर गए। जब मजीद वक्त गुजरा तो अब इसका मेरे से दिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चली गई और रातों की बजाय हफ्तों में चली गई और जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर चुका था। अब काजी खड़क सिंह दोनों के दलाइल सुन चुका था। काजी खड़क सिंह ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों की गवाहों की जरूरत पड़ेगी और इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं किसी मुकदमे का फैसला कर पाऊंगा। उस वक्त के तमाम लोग जानते थे कि काजी खड़क सिंह एक ऐसा काजी है जो सिवाय इंसाफ और हक के फैसला नहीं करता, चाहे इसके सामने कोई बादशाह हो या कोई गदागर ही क्यों ना हो। अब काजी खड़क सिंह ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो काजी खड़क सिंह ने इनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गांव के बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक में बयानात दिए और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। काजी खड़क सिंह बड़ा हैरान हुआ। जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन काजी खड़क सिंह का दिल कह रहा था कि ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब काजी खड़क सिंह का इस नौजवान के हक में फैसला देने के अलावा और कोई चारा ना रहा। काजी खड़क सिंह परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक काजी खड़क सिंह ने इस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूं तुमने उसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने कहा, काजी खड़क सिंह साहब, आपने जो पूछना है आप पूछ ले। काजी खड़क सिंह ने कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसने कहा, जी हाँ काजी साहब, मुझे इसकी हर घर की बात का पता है। फिर काजी खड़क सिंह ने कहा, क्या इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं? तो इस औरत ने कहा, जी हाँ काजी साहब, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है जो कि ये ईरान के एक बहुत बड़े ताजर से खरीद कर लाया था। इसने इस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे
जब मेरी शादी हो गई तो मैं ही इस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब काजी खड़क सिंह ने इस औरत की ये बात सुनी तो काजी खड़क सिंह तमाम दरबारियों से मुखातिब हुआ और कहा कि तमाम गवाहों के बयानात और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद मैं इस मुकदमे का फैसला इस ताजर के घर में सुनाऊंगा। फिर काजी खड़क सिंह ने इस लड़की को कहा कि आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी, कल सुबह इस ताजर के घर में इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। फिर काजी खड़क सिंह ने इस नौजवान ताजर को कहा कि कल काजी खड़क सिंह तेरा मेहमान होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरानो परेशान हो गए कि काजी खड़क सिंह ने मुकदमे का फैसला अदालत में सुनाने की बजाय इस नौजवान ताजर के घर में सुनाने का क्यों हुक्म दिया। तमाम लोग अपने दिलों में अजीब सी कैफियत लिए वहां से रुखसत हो गए। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग और दाना लोग थे वो समझ गए थे कि काजी खड़क सिंह जरूर कोई तरकीब सोच रहा है और इस वाकया की तह में जाकर हक पर मबनी ऐसा इंसाफ करेगा कि हर छोटे बड़े पर हकीकत आश्कार हो जाएगी और मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। जब अगली सुबह हुई तो काजी खड़क सिंह इस लड़की को लेकर इस गांव में पहुंच गया। काजी खड़क सिंह के इस्तकबाल के लिए तमाम गांव वाले मौजूद थे। अब काजी खड़क सिंह को इस नौजवान ताजर ने अपने घर में कदम रखने की दावत दी तो काजी खड़क सिंह ने कदम रखते हुए अपना कदम पीछे कर लिया और इस लड़की को कहा कि पहले तुम इस घर में अपना कदम रखो। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर काजी खड़क सिंह क्या करने जा रहा है। जैसे इस लड़की ने इस घर में कदम रखा तब काजी खड़क सिंह ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर ताजर के घर में नौकर को हुक्म दो कि इसके कुत्ते को आजाद कर दिया जाए। काजी खड़क सिंह का सिपाही गया और ताजर के नौकर को हुक्म दिया कि काजी खड़क सिंह के हुक्म के मुताबिक कुत्ते को आजाद कर दिया जाए। कुत्ते के डर से सारे गांव वाले पीछे हट गए। जैसे ही इस ताजर के सिपाही ने कुत्ते को आजाद किया तो कुत्ता फौरन इस लड़की को, जो कि इसकी बीवी होने का मुतालबा कर रही थी, इसके कदमों में गिर गया और इसके पैरों को चूमने लगा। इस लड़की ने भी इसके सर पर हाथ रखा और प्यार किया। फिर तमाम लोग और काजी खड़क सिंह इस लड़की को लिए इस नौजवान ताजर के घर में चला गया। अब काजी खड़क सिंह ने इस नौजवान ताजर को कहा कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर काजी खड़क सिंह अपना क्या फैसला सुनाएगा। चंद लम्हों के बाद काजी खड़क सिंह ने कहा कि इस मुकदमे का फैसला ये हुआ कि ये लड़की इस अमीर ताजर की हकीकी बीवी है और इस ताजर ने इसके साथ गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया था। ये सुनकर वो नौजवान ताजर कहने लगा कि काजी साहब, जैसा कि अदालत में तमाम गांव वालों ने इस बात की गवाही दी कि मेरा इसके साथ कोई निकाह नहीं हुआ और ना ही इस लड़की के पास निकाह का कोई गवाह मौजूद है और ना ही वो काजी जिसने इसका निकाह कराया था। काजी खड़क सिंह ने कहा कि दुनिया की एक चीज है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, हत्ता के ईमान भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वफा कभी नहीं खरीदी जा सकती जो इस कुत्ते ने दिखाई है। जब काजी खड़क सिंह ने ये बात कही तो सब लोग हैरानी के आलम में काजी खड़क सिंह को देखने लगे। फिर काजी खड़क सिंह ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने सब गांव वालों को खरीद रखा है, इसलिए इन्होंने तेरे हक में गवाही दी, लिहाजा ये औरत तेरी ही बीवी है और इस बात का तुम अपनी जुबान से एतराफ कर लो, वरना मुझे एतराफ कराना आता है। काजी खड़क सिंह के अल्फाज सुनकर वो नौजवान काजी खड़क सिंह के कदमों में गिर गया और कहा, काजी साहब, बेशक ये लड़की मेरी बीवी है और मैंने इसके साथ निकाह किया था, लेकिन हुजूर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आखिर आपको कैसे पता चला कि तमाम गांव वाले झूठ बोल रहे हैं और ये लड़की सच बोल रही है? तो काजी खड़क सिंह ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन वफा खरीदी नहीं जा सकती। जैसे इस लड़की ने घर में कदम रखा तो इस कुत्ते ने इसके पाँव को चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये घर में होती थी इसको खाना डालती थी, इसकी देखभाल करती थी। अगर ये तेरी बीवी ना होती तो ये इतनी बड़ी नस्ल का कुत्ता घर में दाखिल होते हुए एक अनजान औरत को कभी इस तरह प्यार ना करता, इसके कदमों को ना चाटता। जब मैंने इस औरत के साथ इस कुत्ते के प्यार को देखा तो मुझे पता चल गया कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है और इस घर में रहती है। और फिर काजी खड़क सिंह ने कहा कि इंसानों से तो बेहतर वो कुत्ते हैं जो इंसानों के साथ वफा करते हैं, चंद सिक्कों की खातिर बिकते नहीं। जब काजी खड़क सिंह ने ये बात कही तो तमाम गांव वाले शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। काजी खड़क सिंह ने कहा कि ए गांव वालों, तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी कम है। मेरी नजर में ये कुत्ता
تم سب سے قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں ہو۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ جا سکتا ہے، لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اس سے چھپایا نہ گیا، حتیٰ کہ تم سب لوگوں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی مجھے اس کتے کی مدد سے پتا چل گیا کہ یہ عورت واقع میں ہی سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، اب بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا، قاضی صاحب، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، قاضی صاحب، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر قاضی کھڑک سنگھ نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود کے گھروں پر آ جائے گا۔ اور پھر قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنی عدالت کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے قاضی کھڑک سنگھ نے تمام گاؤں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے تاریخی جملے بولے کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر ہزاروں لوگوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، اس عورت کی عزت کو روندنے کی کوشش کی، لیکن ایک کتے کی وفاداری کی وجہ سے اس غریب لڑکی کا گھر اور سہاگ بچ گیا۔ قاضی کھڑک سنگھ کے یہ تاریخی جملے سن کر گاؤں والے سر جھکائے زاروں قطار رونے لگے اور ہر ایک نے قاضی کھڑک سنگھ اور اس عورت سے معافی مانگی کہ ہم واقعی اس گناہ میں شریک تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے اور ہمیں آپ بھی معاف کریں۔ قاضی کھڑک سنگھ نے انہیں اس نصیحت کے ساتھ معاف کیا اور اپنی عدالت کی طرف لوٹ گئے۔